बाबा माने जार भाग्यटा जेड़े तेज ना सी सेमितिका जिनिस सब पाइब। कथारे कहते है ता भाग्य तो न ता भाग्य तो नहीं कहले कौन हम नहीं आज्ञा सत जहा भाग्य जोटा नथिबो सेटा हबनी। समुद्र मंथनु केशव कमला देवता राक्षस माने मिसिकी जेतेबेले समुद्रटा मंथन कले 14 प्रकार रत्न बाहरिला समुद्र भितरु। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गाव काम दुग्धा सुरेश्वर गजरंभादि देवांगना ये 14 प्रकार रत्न जो बाहरिला गरल बाहरिला अमृत बाहरिला लक्ष्मी भी बाहरिले। किंतु देखंतु अमृत तो सबु देवता माने पाइले जो लक्ष्मी बाहरिले निजे ताकू नारायण नेले किंतु जो विष गुड़ाक बाहरला ताकू शिव नेले कहीं शिव भाग्य भल नाई। लक्ष्मी बाहरिले लक्ष्मी को नारायण नेले किंतु विष को शिव नेले। जा भाग्य जा थब ना कहले कौन हम जदि मो भाग्य आज्ञा प्राप्ति न थब आपण लक्ष्य गले हम कि किंतु पितामह भीष्म कही भाग्य बोली किछि जिनिस नाई संसार रे। जो माने अलसुआ से माने भाग्य को दोष दियंती किंतु जो माने कर्मवीर से माने केबे भी भाग्य को दोष देबे नहीं ना। भाग में होगा तो मिलेगा ये अलसुआ लोक ही कहिबो केवल अलसुआ लोक ही कहिबो। पितामह भीष्म कहिथिले भाग्यवादी हुओ ना कर्मवादी हुओ। हाँ आमे कर्म करू करू जदि फल किछि कांशरे न मिलिला ताले आमे किछि कांशरे भाग्य को दोष देई परिबा किंतु कर्म जदि ठीक थिबो ना फल निश्चित मिलिबो सत्य है कथा। भाग्य एवं कर्म दुईटांक एका जिंस। भाग्य को छाड़िले कर्म रे किछि नाही कि कर्म छाड़िले भाग्य बोली किछि नाही। हाँ सेइति पई कहंती कारण मनीष कर्म करे कर्म मोहर मूल बीज वृक्ष अंकुरी उठे तेज भो देव कर्म उपदेश कर्म हूँ नहीं आन देव। कर्म करीण फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई। किंतु आमे भाग्यवादी न हबा पुनी भाग्य बोली किछि अछि ना गोटे श्लोक कहूछि लब्धम्यर्थ लभते मनुष्यो दैव पितुंग बारयितुंग न सकता अतो न सच्यो नहीं विस्मितस्त्वं ललाट लेखा न पुनः प्रयाति। अर्थ जो अर्थटा मनुष्य को प्राप्त हवा पाई थाए सेटा प्राप्त हुए। दैव पितुंग बारयितुंग न सकत विधाता मध्य ताकू बारण करि पारे ना। तेणु अतो न स्वच्य एथिपाई सोचना करनी नहीं विस्मित स्तुम विस्मित मध्य हुअनी कारण ललाट लेखा नह पुनः प्रयाति। जोटा लेखा जाई सरीची ना सेटा आउ एपट सपट हबनी। ओमर खयाम कही ना गोटे पद मने पड़ुची आज्ञा कौन विधाता जे लिहि लिहि छी धीरे अंगुली चाली आनके करिबनी तारे नयनु श्रुढाली। विधाता जे लिहि लिहिछि धीरे अंगुली चाली। विधाता निज आंगुली चलई कि जो लेखाटा लेखि देइछि ना ताकू आन करिवार शक्ति ए त्रि जगत भितरे कार नाही। हाँ जोटा भाग्य रे थिबो सेया ही हबो। निजर कर्म जदि ठीक थिबो भाग्य अनुसार फल फलिबो भाबिबार किछि नाही। जदि भाग्य रा नथिबो मिलिबोनी आज्ञा। गोटे लोक नीति भिक मागी मागी का बुले सबुआड़े खाली भिक मागी की बुले बहुत कष्ट पिला छुआ परिवार ये भिक मागी की पोषी पारेनी।
କାନ୍ଦୁଥବ, ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଯାଉଥବ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥବ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦିଏ। ଠାକୁରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟଟା କାହିଁ ଏମିତି କଲ, ଏତେ ପୁଳାଏ ପରିବାର ଦେଲ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗିକି କେତେ ବସିବି ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ, ଏମିତି କହୁଥବ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥବ। ଦିନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ନାରାୟଣକୁ, କହିଲେ ଅୟ ତମକୁ କ'ଣ ଶୁଭୁନି ଜମା, ସେଇ ଭିକାରୀର ଡାକଟି କ'ଣ ଜମା ଶୁଭୁନି? ନାରାୟଣ ହସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହସୁଛ କ'ଣ ମ, ତମକୁ କ'ଣ ତା ଡାକ ଜମା ଶୁଭୁନି? ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବାର। ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ନା, ଦରିଦ୍ରେ ଅଡୁଆ ଝିଅ, ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିବ ପୁଳାଏ ଝିଅ ପିଲା କି ପରିବାର ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଡୁଆ ନା। ତମକୁ କ'ଣ କିଛି ଦେଖା ପଡୁନି, ଲୋକଟା କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି? ନାରାୟଣ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି କହୁନା, ନା ତାକୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉନା, ସେ ବସିକି ଖାଉ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲାଣି। ନାରାୟଣ ହସିଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ପରା ଧନ ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁ ସେଗୁଡା କହୁଛ? ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଧନ ନାହିଁ, ତମ ଦବ ଧନ ଗୁଡା ସେ ନବନି, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମତେ ଏଇଆ କହୁଛ? ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଧନ ଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇପାରିବନି। କହିଲା କେମିତି? କହିଲା ଦେଖୁନା ତମେ ଠିଆ ହେଇଥା ଏଇଠି, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? କହିଲା ଏଇ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାହିଁ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସିଏ ଯିବ। ନା ହଁ, ମୁଁ ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଏତିକି ସୁନା ମୋହର ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥଉଛି, ଦେଖ ତମେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଗଲେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟିଏ ତ ରାସ୍ତା, ସେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିନି